Hulat. Hulat. Ay, yata. Abi ko kung sige. Gano'n si Cham. Chay, makita ko sa ano. Magina to, pero yung yan. Hala, Doy, sakit ki sa mata, Doy. Oh my God. Dili, ay lang isentro siyang mata. Dari lang siyang paan. Kirit pa siya agad. Dam, dili ka daw Dali pag ka, lingaw ka dam pag makitan ka sa video dam ba. Ibalapin. Iyan na dito. Thank you, Christian. Good afternoon. I am Martinez. Ay na mo, good Ay, afternoon. dali na. Dili na? Dili na. Siya raman. Ay na po di-introduce yung mga ngalan. At dili na ko ma-introduce. Diretso na. Thank you, Christian. Here's the weather forecast of Ilang. Diretso na. Okay. Bro, magabi po. Okay, quiet on the set. Quiet on the set. Hey, kuha ng good afternoon. Tangan sa... Go, I hate Christian Martinez. Yeah. Christian Martinez. Hey. Yo. Okay. Dablin. Mag-i-up ko ka na Kilit. 5 seconds sa... Rapin pizza. Kirit. Sabi, ayaw kayo pag ano, be. Ayaw kayo pag ganito sa ubos. Ubos na kayo na? Anak. Maglaro ko muna, Wong. Ha? Isudsad. Ano ka, Wait lang, ako yung mouse. Ano? Tanga sa iring. Thank you, Christian. Nakita ko yun sa video. Okay. Thank you, Christian. Here's the weather forecast. Yung video ni Batala. Here's the weather. Grabe mo yung kashet. Kisa lang phone daw. Ganun kashet. Ako ah? Pila na. Okay, go. 5, 4, 3, 2. Thank you, Christian. Here's the weather forecast for Hinabdan and Iligan City. Based on our virtual model, for the next 2 hours, the chance of precipitation is low at 15%, meaning rain is unlikely but still possible. Winds are moderate at 7 km per hour from the northwest with high humidity at 89%, making the air feel damp. The atmospheric pressure is stable at 1,006 hectopascal, indicating no major weather changes are expected. The temperature is 27%. Wait lang siya. Dili ka Isang gamay dito. Durong guys. Labs! Ay, ito ulit ko na Voice record. Hindi ka mag-voice record, ay? These are mga ano tulog. Kami, may mga voice record ka. Okay. Ayaw. Try ka Uy, dala. good luck nimo sa bang-edit magunara niya dance. Dire lang, aral na Uy, kalusa, dapat kabalo siya, kalusa siya mo ana. Pare. Ano siya dili mo ana? Okay, kanina lang Kasi part. pag-edit niya, kasi mag-dance sa Ako ingon ka og temperature is at 27%, humidity ay sa mo ana. By elements ka mo ana. By elements. Ano? Pare. Ay, mga pun. Wala na yung record. Wala na yung voice record. Voice, Meku? Wala na Ay yung na, pag voice record, dali na. Saksok sa yung brado. Ay, ayaw kayo. Panang different manggod sila. Di pa, darang hindi ka na ba? Kanang papel. Dire ka. Kaya na lang tayo, katong record ganina. Dire ka. Padala Ay, siya guitar papel. lang phone eh. Ma'am Jalela, effective learning competencies. Di na may nga natin. Ano. Life rainfall. Dire ka. Yes. Uy, mag-edit dyan tayo ng video karon. Wala yung clutch ninyo mo. Ay, ano si Karel? Huwag mo ano niya edit. Shut gago. Kung abi kung naghimu taon kay para dili ma-clutch. Mag-edit ko ron. Sige. Go. Uy, siya nindot mo. Ano, nindot siya. Chance, landa po sa kamera. Nindot sa imetin. Ala, ayaw ti. Kasi Ayaw ayaw. kay makita. So, thank you, Christian. Para sa ganina ba nga siya kay sa prompter na gid siya. Wala imuha ang prompter ni og ang imuha kay ga-align jud na siya like Align wala lang jud na siya, siya day. siya kasi dili siya. Kanang the distance between the micrometer. Ana siya. Micrometer no. Ay, ambo. Sige. Winds. Basta gamay imuha. Ay dili ikaw may ataasan na. The chance of precipitation. Ana lang gud dili day o mag-ana day ka day.
Yan, ubos ka may car. Kaya murag Car na, kita ko ay na sa car. Kaya Prospero na kaya Club. just told them. Here's the weather Para di prediction. kalayo ra kayo. Then taas-taas Ang yung pala mo, agit kas ko na kung nananglan. Dili ra pud ba ya? Here's the weather prediction. Plagano ko sa previous naming video daw ka. Naklaro kayo nung ano, ako ilan taong nga pa no. Kani po siya kay butan no, kundi lang. Forecast? Kaya pala sa lain mo yun. Prediction. Emphasize sa O di ba? Okay, Tayo ra problema dito. Say siya na lang ito itong print. Imo ang mata kay tanaw dito. Dali na jud ka. Dari o gaari. Go na. Side seat sa ko pa. Go na. Okay. Kagets ko na. Basta i-closer lang sa kuwan, day. Then atong angle of kuwan. Incidence. Ay, ganang reflection. Lihog mo ko, day. Dai, kasi tawag ganyan. Ay, lang to sa papel. 27%. 27% uy. Alisaw. Go. The wind. Thank you. The wind. is howling like this morning star. Wait. Ano si Elsa din? Sige na. Medyo ay tas imo na tong kaso ngayon sa ko. Ay, guys, go na. Ayun, lagi pag inana, baka imong dunggan, kadugayan, dyan, ana, lagi, wa na kay madungog. Sabi ko mo na kayo. Yeah. Ayaw kay Sabi ha, pag alam mo, 5, 4, 3, 2, 1, tapos, Ayaw daw kayo yung ano sa na iyo, yun, go na doctor. dyan ka. Busi mo ka. Thank you, Chani Christian. Oh, Chan, Chan. Here's the weather. Wait. Weather forecast. Gina. Why sa ninyo? Weather forecast. Kasi ko ano, Dari ka, Day. Grabe kayo mga sasala. Karang school na lang oh. Asa? Sa tanong. Smile lads! Uy. Ay, pala ko close yung arrow. Isang ka siya, day. Naman tanan sa gawas ng ibo. Ay, gawas. Gawas lagi. Lubutang man. Okay, get. Okay, aray, bugat, agay, dili ko kondis. Anak, day. Sa loob ko, di butang ano dira po. May magsaka, day. Balik ko na si Green screen sa AC o Alam mo, wala na yun, dinikalit ang bandila yun. Saka ba, Jud? Ikaw adjust na, dili si Karin. Very good. Very good. Anak na lang ka siya. ano sila lingko doon? Sige daw, wala tayo. Anak ka ba? Thank you, Christian. Pwede Here's the isahan weather sa ako, projection for para this po- prediction. 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 Uy, pagdali, mauman yung tani, gabi na. Sige, dali. Sige, 1, 2, 1, 2. You do it. Q. Di ako ba? Di mo wala ka rin sa physics. Nagbog na. Mag-Q na! Loves tingong food. Wait lang, ay sa. Sabakan mo doon, yung mga external avenue. Ayos. Kaya hindi siya boarding. Dapat na, eh. Tagin si Maps. Ano na, video Yeah, siya. pag forecast, ang darabi, ay sigbiga-biga. Ay, ma. Ate, Down konti, dito ka yan doon. na siya shadow. Dito ka doon. Ano ka daw? Dili na yun ka. Loves. Okay na. Ganyan. Quiet. Ano to? 5, 4, 3, 2. No, nataw lang din eh. Again. Pag-asa pa. Thank you, Christian. Here's the weather prediction. Again. Ay, gamay yun eh. Hindi na lang po dapat hawak na eh. Gamay siya. Gamay ka siya ba yun? Tayo siya manananggal. Alam mo, hindi natuwag ng pangwa siya. Manananggal! Kaya body ra. Green pa rin. Pwede ba siya mag-adjust siya? Pwede siya ka-adjust. Ano na? Mga hawak ko niya ba hawak? Ito, may skill ako kasi. Tabungan ninyo po niya. Ay, natanggo. Ano yan? Ako nga tao, kira. Basta mo lang tao. Gaala siya. Gaala ganina. Gamay kasi karon. Magdalunod. Ano Sige na. Kay. Kana bitaw kay tawirid yun akin kay makuan siya. Steady lang ha, okay? Tinang. Thank you, Christian.
Here's the weather prediction forecast for Hinaplanon, Iligan City. Based on our virtual model for the next 2 hours, the chance of precipitation is low at 15%, meaning rain is unlikely but still possible. Winds are moderate at 7 km per hour from the northwest with high humidity at 89. 89. At 89. Again. Ay! Again. Again. Okay, quiet. 1, 2. Ay, wait lang. Ayaw kayo gitaas sa Kuya, rest. artistaan ni ay! Ayaw kayo ikuan dahil. Sige, 1, 2. Cue. Thank you, Christian. Here's the weather prediction forecast for Hinaplanon, Iligan City. Based on our virtual model, for the next 2 hours, the chance of precipitation Precipitation. Okay, go. Go lang, Labs. Go lang, go lang. Awirin yung Relax na, relax. Mag-ana siya. Mag-wave-wave. Go lang, go. Mag-lisod og adjust ang... Dilira ka na akong ana, dilira lain, Di ako ana-ana. dilira lain ka na mag-ana ko. Okay, mga tubang dapat ko. Ayun, ay, down na. Kung bigyan siya no, agad. Handa lang ka. Oh, sige, God, go. one. No problem. Malata ka na. Copy, boss. Okay, go. Quiet. 5, 4, 3, 2. Thank you, Christian. Here's the weather prediction forecast for Hinaplanon, Iligan City. Based on our virtual model for the next 2 hours, the chance of precipitation is low at 15%, meaning rain is unlikely but still possible. Winds are moderate at 7 km per hour from the northwest with high humidity at 89%, making the air feel damp. The atmospheric pressure is stable at 1006 hectopascal, indicating no major weather changes are expected. The temperature is 27 degrees Celsius, which is typical for this time of day. We've had... Balik. 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 Labs. 89. 89. 89. Gala na si Karelo.